Alô? Alô? Teste. Fala galera, beleza? Fazer um teste aqui, vamos ver se o áudio tá bom. Estão conseguindo me ouvir? Tá tranquilo? Preciso de feedback de vocês, tá? Enquanto eu não consigo receber o retorno aqui pra eu ver se o áudio tá bom ou se não tá. Beleza, parece que tá bom sim. Áudio bom, imagem boa. Beleza, brigadão aí. Aqui tá falando que a transmissão está ruim, tá? Então eu não sei como é que vai ser hoje. Sabe como é na internet brasileira? Paga caro e tem uma merda, tá ligado? Então qualquer inconveniente, galera, desculpa já, pedindo desculpa já com antecedência. Na descrição do vídeo tem o link direto para a transmissão da Microsoft. Se tiver muito ruim assistir por aqui, vai lá, tá? Não tem problema. Tô fazendo a live porque eu vou assistir mesmo, então já compartilho isso com vocês, já que eu divido essa experiência com vocês. Então tô dividindo também a live, tá? Mas eu não sei como é que vai ficar. Talvez quando começar a transmissão mesmo pode piorar até a transmissão aqui, tá bom? Porque vai tá baixando e enviando dados, então a internet é difícil para aguentar, né? Salve, salve todo mundo, o programa da casa tá sempre aí acompanhando a gente, valeu cara. Edu, Super Mexia outro também tá sempre aí. Robson, brigadão cara. Michele chegou, e Michele, tudo bom? Você tá sempre aí também. Já compartilhou no Facebook, obrigado. Galera, deixa o like aí, compartilha, isso aí que o pessoal tá fazendo, ajuda pra caramba, tá bom? Estava nas páginas da Microsoft do vídeo do mês de abril. O programa da casa estava no do ano passado, que se não me engano o ano passado foi em abril, tá? Acho que a página do ano passado tá online também. Esse dia fui procurar o link desse ano e eu vi que tava online. A do ano passado ainda. Galera, tá beleza o áudio, tudo tranquilo. Ó, vou aumentar o áudio da live, que tá rolando a live aqui no site da Microsoft. Tá rolando só uma musiquinha. Vou deixar só um pouquinho ela, só pra ver se o áudio da live também tá ok, tá? Pera aí, deixa eu aumentar. Tô aumentando aqui o da live. Deixa eu liberar o áudio do computador. Ó, liberei o áudio do computador, tá? Vê se vocês estão ouvindo uma musiquinha no fundo. Eu não vou deixar a musiquinha tocando, porque eu não sei se ela tem direitos autorais ou não. Isso pode derrubar a live, tá? Mas só esse tempinho aqui. Pronto, ó, desliguei, tá? Era só pra ver se estava ouvindo o som da live mesmo. Quando começar a transmissão a gente faz esse teste de novo, tá? Mas só pra fazer um ajuste temporário aqui agora. A música não tava muito alta, tá? Então era só o suficiente pra ouvir. Se der pra ouvir, então tá show. Giovanni, obrigado, cara, pelo elogio. Desculpa a falta de vídeos atualmente, tá? Porque tá foda. Minha casa tá em obras. Outro aviso, galera, minha casa tá em obras. Então, talvez vocês escutem umas marteladas aí, umas coisas, tá? Desculpa por isso também. Até por isso que eu não tô trazendo muito vídeo, porque não tô conseguindo gravar em casa. E eu voltei pra faculdade, então tô sem tempo pra nada também. Quais são as expectativas para hoje? Cara, um pouco baixas, porque hoje vai ser focado em inteligência artificial e nuvem, ok? O Windows vai ser só amanhã, então amanhã que vai ser o dia mais interessante, beleza? Hoje não vai ter tanta coisa bacana assim.
Tá, mas ano passado foi desse jeito também e teve uma coisinha ou outra bacana nesse primeiro dia. Então talvez a gente tenha uma coisinha aí, aqui, quem sabe, tá? Mas o negócio é esquentar mesmo amanhã, tá? Já vou avisando vocês pra não. Pra já dar aquela relaxada, não tão tanto empolgado assim e bater aquela decepção, beleza? Mas só que tem uma surpresa aí pra hoje, né? Ouvindo aqui direitinho, obrigado, Michele. Então é isso aí, pessoal. Vamos trocar um papo aqui enquanto isso, tá? Enquanto a transmissão não começa. A transmissão tá marcada para começar meio-dia e meio, beleza? Então a gente tem 20 minutinhos pra gente trocar um papo aí, pra falar, conversar aí com o que a gente precisar. Beleza? Esperar o povo chegar aí. Vamos ver quantas pessoas a gente tem online já. Deixa eu ver aqui. Cadê meus vídeos? Live. Só ver aqui quantas pessoas estão online, só pra gente ter uma noção aqui. 43 pessoas assistindo, bacana. Os sites e canais de tecnologia do Brasil são muito anti-Microsoft. Cadê o Tecmundo, Loop Infinito, etc, fazendo cobertura ao vivo? É, cara, não é... O Windows não é algo que tá tanta... Como posso dizer? Não dá tanta visibilidade assim. E tem um áudio vazando em algum lugar aqui, pera aí. Ou foi... Acho que foi a... foi a música da live que aumentaram, ó. Mas beleza. Então, continuando, o Windows não dá tanta visibilidade assim, que dá audiência, mas a Apple, essas coisas, tem poucos fãs da Microsoft, então acontece. Mas talvez eles façam transmissão só amanhã, como amanhã é mesmo dia interessante mesmo para o usuário final, quem sabe amanhã eles não fazem. Mas acompanha aqui, não precisa acompanhar eles não, a gente faz aqui, tá? Não tem problema. Jorge MS, eu não sabia dessa build. É, cara, todo ano tem um evento build 2000 e o ano que acontece, 2017, 2018, que é o evento da Microsoft para desenvolvedores, onde ela anuncia as novidades que ela vai trazer para o sistema ao longo do ano, beleza? A Google faz isso também, deve estar chegando o evento, acho que o da Google deve ser essa semana, ou semana que vem, se eu não me engano, que ela fala novidades sobre Android e tudo mais. E a Apple também tem esse evento aí anual, que eu não lembro se já aconteceu, não, acho que esse ano não aconteceu, acho que vai acontecer ainda. Ou já aconteceu, não lembro agora. Agora eu não lembro. Esse ano passou tão rápido, galera. Teve tanta coisa acontecendo já. Correria pra lá e pra cá que, olha, estamos perdidos esse ano. Aumentar o volume? Tá, vou aumentar o volume aqui, galera. Deixa eu ver se... Aguenta aí. Ganho... Galera, vê se melhorou o áudio, tá? Eu acho que se aumentar mais que isso vai estourar, tá? Mas dá o feedback pra mim, tá? Deu uma pequena aumentada no áudio do microfone. Fiquei sabendo da build pela notificação da live. Valeu, Oliver. Ativa as notificações que sempre, cara, que sempre tiver vídeo aí, essas coisas, ser avisado, tá? Ativa notificações também, tanto no Instagram, Twitter e Facebook. Porque eu não sou uma pessoa que publica muito nas redes sociais, então não vai ter perigo de ficar spamando toda hora notificações pra você, beleza? Só publico lá quando tem alguma coisa que eu quero realmente falar. Então quando tiver pra vocês, vocês vão ficar sabendo.
Galera, eu vou mudar aqui pra a tela da live, porque tá começando alguma transmissão aqui, não sei se é algo interessante, acho que não, tá? Vai ser só provavelmente um povo falando. Ó, deixa eu mudar aqui. Aí, beleza. É até bom vocês verem todo... Ver se ficou bacana o layout aqui com o vídeo aqui em cima, os comentários vocês embaixo, qualquer coisa dá tempo de mudar alguma coisinha ainda, se vocês tiverem alguma ideia meio legal. Temos um super chat, deixa eu ver aqui. Fabiano Campanha, cara, obrigado pelo superchat. Você não colocou mensagem, mas talvez tenha esquecido por mensagem, eu não sei. Se for só uma doação, muito obrigado. Se for mensagem, cara, manda aí embaixo que eu dou uma resposta pra você, bem bacana pra você. Mas, cara, brigadão pelo superchat, isso ajuda pra caramba, de verdade, tá? Ainda mais se é por faculdade tá cara. Tem que pagar a faculdade, então, obrigado, tá? Alguma chance de apresentar hardware? Dificilmente a Microsoft apresenta hardware nesse evento, beleza? Normalmente quando ela quer apresentar o hardware, mesmo, por exemplo, o Surface Phone, que é o que todo mundo quer, eu sei que você perguntou sobre isso. Ela provavelmente vai fazer um evento só para isso, tá? Se ela, quando ela estiver pronta para apresentar isso, ela vai criar um evento só para isso, tá? Apresentar hardware. Mas, quem sabe, né? Vamos ver se a gente é surpreendido. Se eu não me engano, ano passado ela apresentou a Alexa. Alexa não, ó, aquela caixa inteligente da Amazon que vinha equipado com a Cortana. Foi num evento desse que ela apresentou, tá? Mas, tipo, não é nada uau, assim, uhul. Então eu acho que não. Eu espero estar errado, tá? Espero muito estar errado, mas eu não apostaria minhas fichas nisso. Quando você fica parado, parece que a imagem travou, vou ficar me mexendo então o tempo todo, tá? Não, se bem que agora tem imagem rolando na tela, então acho que não vai ter muito problema. Aumentou sim, beleza, o áudio tá nítido, tá legal. O que vocês mais esperam no futuro do Windows 10? Cara, acho que essa estratégia da Microsoft de deixar fazer um Windows rodar em ARM é uma boa estratégia para o futuro, tá? Minha opinião. Galera, vocês estão sem áudio da live, tá? Da transmissão, já já eu ligo para vocês. Só vamos trocar ideia aqui por enquanto. Mas eu acho que a estratégia de rodar em ARM é o futuro, mas ainda precisa fazer vários ajustes nisso, mas eu acho que é um caminho certo, tá? Até para unificar tudo mais, trazer o possível o Surface Phone, fazer novas categorias aí. Eu acho que isso aí é o futuro, mas precisa fazer ajustes aí. Não acho que vai ser só isso no futuro, tá? Ainda acho que a gente vai precisar de equipamentos como a gente tem hoje, com processadores meio mais poderosos, mas que para o público geral isso aí vai funcionar muito bem, tá? E eu espero novidades aí, principalmente o Powered Clipboard, que eu espero que seja apresentado amanhã. Já foi apresentado no ano passado, mas foi adiado. Espero que amanhã a Microsoft dê informações sobre isso. Eu quero muito explorar de arquivos novo, tô cansado desse. E eu acho que é isso aí, cara. Acho que não tem muita coisa a mais, tá? Você acredita no Windows 10 Mobile? Cara, fala pra você que eu quero acreditar. Tá? Eu quero muito acreditar. Dá nada, acompanho seu trabalho tem um tempinho já, Fábio. Então, muito obrigado pelo superchat mesmo assim, cara. Isso ajuda demais, de verdade. Vai até que horas o evento? Clayton, não sei responder. Até a hora que a Microsoft apresentar tudo aí, tá? Para quem chegou agora, galera, hoje o foco vai ser nuvem e inteligência artificial, tá? Não vai ter tanta coisa focada em Windows hoje, então não vai ser um dia muito agitado, beleza? Não vai ter tanta coisa interessante hoje, tá? Amanhã que vai ser o dia que o bicho vai pegar, beleza? Deixa eu tô enquadrando que eu tô caindo aqui. Amanhã vai ser o dia que o negócio vai ficar realmente interessante, tá bom? Hoje não vai ser tão interessante assim. Então, se você tá esperando entre hoje e amanhã, tem coisa para fazer, tudo bem, não, tudo bem, pode voltar amanhã, tá? Que amanhã que vai ser o dia realmente legal, tá? Hoje não vai ser tanto legal assim, mas acho que uma coisa ou outra interessante a gente deve ter, tá? Galera, vou fazer um teste só, ver se o áudio da live está bom. Deixa eu só aumentar aqui para ouvir. Ver se o áudio deles aqui falando
tá bacana, se tá batendo muito com a minha voz, se dá pra ouvir eles. Tá tendo legenda aqui embaixo também, não sei se vocês conseguem ler, tá ali embaixo deles. Tá, dá o feedback aí. Porque eu pretendo dar uma explicada o que eles foram falando, tá? O que eu fui entendendo também. Não tem inglês fluente, mas eu entendo parcialmente bem. Então, se você não quer a voz narrando, o link da descrição tem o link pra acompanhar a live só deles, tá? Mesmo link que eu tô usando aqui. I really love how I was wearing the Snapchat sunglasses the whole time and how lame I looked. Yeah, Snapchat glasses to me are the epitome of hipsterness. They are, but Eles mostraram o lugar de será, isso aí. Vai deixar a live gravada? Sim, a live vai ficar gravada, tá? Compartilhando com meus amigos, obrigado. Quem não deixou, comenta aí embaixo, deixa like aí embaixo, compartilha, isso ajuda pra caramba. Beleza? We've got a bunch of live sessions that we'll be streaming right here, and in between those sessions, we're doing some great stuff here on Build Live. So you're going to be talking with Mads and Anders on languages. O antivírus Windows Defender, essa versão do Windows pode ser usado como antivírus padrão para proteger o computador. Sempre pôde, cara. Sempre pôde, na verdade. Cloud migration and app development. I'm excited because Corey's fantastic, Rohan's a genius, and so. Lá esperando uns atualização do Windows Mobile. Vamos ver, cara. Windows é só amanhã, tá, galera? And IoT. I'm excited. And in between each of those, we also vou deixar mudo aqui de novo a live, a parte deles. Deixa eu diminuir aqui também pra não atrapalhar meu raciocínio. Mas me fala aí se ficou bom o áudio lá, se deu pra ouvir eles. Traduz o que eles falam. Cara, por enquanto estou tão jogando papo fora, tá bom? Então não tem muito o que falar. Mas quando começar o evento mesmo, a gente troca uma ideia, tá? O evento começa daqui 10 minutinhos, mais ou menos. Vou ficar aqui, aumenta o volume da live do Microsoft um pouquinho, tá? Já a gente testa de novo, tá? Vou aumentar um pouquinho mais depois. E aí, galera, o que vocês acham que vai aparecer hoje? Lembrando que vai ser inteligência artificial e nuvem, tá? Então, por onde a gente vai ter bastante coisa sobre Cortana. Quem sabe mais recursos inovadores para ela, mais Cortana em mais lugares. Cortana para Android, iOS, quem sabe aparecer melhorias. Quem sabe ela não ser Cortana em português para Android e iOS, tá? Porque para quem não sabe, não tem no Android e iOS. Tem só ela em inglês e outros idiomas, em português somente no PC e o Windows 10 Mobile, tá? Quem fala que o Windows 10 Mobile tá abandonado, ó, tem Cortana em português, no Android não tem. E aí, onde está seu Deus agora? Eu espero que tenha novidades sobre o Office 365 também, o Office 2019, tá? Porque, bem ou mal, isso tem ligações com a nuvem. Então vamos esperar aí novidades. Acho que seria muito legal um Office com Fluent Design, galera. O que vocês acham? Acho que ficaria bem bonito. É uma coisa que eu gostaria de ver. Eu tive um problema alguns dias atrás que tive que resolver um problema que ocorreu no meu notebook com o Twitter da Microsoft Brasil. Conseguiu resolver o problema da casa? O Twitter deles lá deu um suporte bacana para vocês. Nunca usei o suporte deles no Twitter. Desculpa, deu uma soluçada. Nunca usei o suporte deles no Twitter. Mas vamos ver se é. Eu usava muito da Nokia. Acho que o da Nokia, quando eu usava quando a Nokia ainda estava no Brasil e tudo mais. O suporte deles era bom, cara, da Nokia. Hoje será falado sobre o que? Inteligência artificial e nuvem. O Windows vai ser só amanhã. TV da Microsoft. Ah, a Microsoft tem um canal, sabia, galera? Channel 9. É um canal online, tá? Mas é um canal
Da Microsoft mesmo, ela tem vários programas ali falando sobre... É muito focado em desenvolvimento mesmo, tá? É muito realmente para quem trabalha com informática, com desenvolvimento e tudo mais. É mais o foco deles, mas de vez em quando eles mostram umas coisinhas outras aí que é interessante, tá? Se não me engano, tem um aplicativo que você baixa e você consegue ter acesso ao canal, quem souber inglês. Então pode dar uma olhada aí depois. Melhorei na cortante de diversos idiomas. Tomara, cara, porque em português tá... Fiz um teste esses dias, galera, tá no card ali em cima, pra quem não viu, tem 2 lives que eu fiz semana passada. Uma live foi pra mostrar as novidades da atualização de abril, tá? Pra quem não viu ainda, saiu o vídeo da atualização de abril, mas eu fiz formato de live, porque eu não tive tempo de gravar, tá? Então eu fiz live mesmo pra já ir direto pra vocês. Eu mostrei todas as novidades da atualização de abril que chegou no último dia 30, tá? 30 de abril. E na quinta ou na sexta-feira, eu não lembro agora, eu fiz uma outra live mostrando a última build Insider que saiu. Que teve algumas ferramentas novas, bem legaisinhas, tá? Se você quiser ver, dá uma olhada lá. Que são ferramentas novas que eu gostei bastante, tá? Agora, depois dos sets, talvez sejam as novidades mais legais que chegaram na Redstone 5 até o momento, beleza? Então dá uma olhadinha lá na live pra vocês verem. E também tem um vídeo sobre o Fluent Design, que eu falei que eu queria Fluent Design no Office. Ali tem também, tá? Mas então, o que eu lembrei disso é porque nesse último vídeo da build, da última build, eu fiz um teste lá que perguntaram durante a live sobre a Cortana, se ela estava funcionando ou não. E realmente na live não funcionou. Então, vamos ver aí, né? Vai cobrir a live de amanhã, eu vou. Amanhã tem live aqui também, tá? Então, galera, já ativa as notificações aqui embaixo, do lado do botão de se inscrever. Se você não for inscrito ainda, se inscreva-se. Se você já for inscrito, tem um sininho aqui do lado do botão de se inscrever, para você ser notificado quando começar a live de amanhã, tá? E aí tá uma dúvida, o novo alvo será Universo Windows Platform ou Win32? Boa pergunta, cara. Como vai ser só o Windows 10, eu não duvido que seja o WP, tá? O Universal. Mas assim, outra coisa, como vai ser só para o Windows 10, vai ser exclusivo para o Windows 10, ela vai ser publicado na Windows Store. Quase certeza que vai ser só baixado por lá. Vantagem sobre isso, vai ser bem mais fácil de instalar e tudo mais. Desvantagem, acabou pirataria, galera. Ou vocês compram o Office ou não. Mas galera, uma dica para vocês. Office 365 original tá muito em conta, galera. Eu tô pagando R$60 por ano, tá? Para ter o Office original com atualizações, vitalícios e tudo mais. E a live vai começar, galera. Já ligo para vocês lá. E mais 1 TB de OneDrive, galera. Mano, 1 TB de OneDrive, eu tenho minha vida no OneDrive lá. Tenho 600 GB no OneDrive, que é a minha vida. Eu tentei encher o OneDrive, não consigo. É muito espaço de nuvem, tá? Eu tenho muita coisa lá, que eu guardo há anos. Então, galera, vale muito a pena. Vantagem disso, galera, se meu computador explodir agora, eu não vou perder nada, porque tá tudo na nuvem. Eu deixo tudo lá. Eu configurei meu computador, se quiser, posso até fazer um vídeo mais ou menos ensinando como é que eu faço isso, mas é bem simples. Mas posso até fazer um vídeo ensinando como fazer esse backup, fazer seu computador ficar praticamente inteiro na nuvem. Galera, tá começando a live, eu vou aumentar aqui o áudio da live, tá? E vocês vão me dando retorno aí no comecinho, quando eu vou explicando se o áudio tá bom, se tá ruim, se a voz dele tá muito alta, muito mais alta que a minha, ou a minha tá muito mais alta que a deles, tá? Vou ligar agora. Liguei. Vou aumentar aqui um pouco o som deles. Vou aumentar um pouquinho mais, como da última vez falaram que tá um pouco baixo. Tá. Apesar que o pessoal tava falando um pouco baixo, tá? Mas a gente faz um teste mesmo assim. Falam pra mim se tá bom o áudio, se não tá. Estão dando feedback, preciso da ajuda de vocês para a live funcionar, beleza?
Até por isso que eu comecei mais caro. 60 pratas como? Cara, é o seguinte, deixa eu diminuir aqui um pouquinho só. Só vou explicar isso aqui rapidão para vocês e eu falo. A licença do Office é R$300 por ano, tá? R$299. Só que isso para 5 pessoas. Se você juntar você e mais 4 amigos, vai dar R$60 por pessoa, tá? Então junta todo mundo. Alguém fica responsável por bancar o cartão de crédito para isso, tá? Então chama a pessoa só de confiança. Eu faço entre eu, meu pai, mais 3 amigos, tá? E meu pai, ele precisa bastante ele gostou dessa ideia de fazer backup no OneDrive também, então ele usa bastante. Então eu, meu pai, mais 3 amigos, então cada um paga R$60 por ano. Então aí é facinho. Se você quiser pagar por mês, fica até mais em conta ainda, só que vai ficar bem chato se cobrar todo mês uma pessoa. Então nesse caso, como é R$60 só, galera, não é tanta coisa assim. Por ano eu acho bem mais prático. Cobra o pessoal uma vez só por ano, só. Deixa avisado que você fala, ó, é por ano, tal, não sei o que lá. Mas é bem em conta, galera. Não tá caro usar o Office original, tá? Não tem porque ficar pirateando hoje em dia. Então é a minha opinião, galera. O Office pirateado 2019 eu acho que vai morrer, tá? Porque como vai ser só para Windows 10, deve ser liberado só pela Windows Store. Mas não vale a pena piratear ele mais, tá? Mesmo aqui no Brasil. Liguei o som da live de novo. Por enquanto tá rolando só musiquinha, então todo mundo se ajeitando lá, se sentando. Deve estar fazendo os últimos ajustes lá no finalzinho e tal. Tá um palco maneiro, esse mesmo lugar do ano passado realmente, tá? Microsoft Build. Que bom que eles usaram essa imagem aqui com o fundo preto, que é a mesma que eu tô usando aqui na live. Então deu um contraste bacana. Deixa eu ver os comentários de vocês. O novo Office será PWA. Não vai ser, cara. PWA, pra quem não sabe, é Progressive Web App. É aplicativo web progressivo. Tipo, é um aplicativo que você baixa o aplicativo, mas ele quando você abre, ele acessa o servidor e funciona online, mas com algumas partes no seu computador, mais ou menos. Baixe o último aplicativo do Twitter para Windows 10, vocês vão saber do que eu tô falando, tá? O Twitter é o primeiro aplicativo PWA para Windows 10. Tá, mas o Office não vai ser assim, tá? Calma. O Office tem que funcionar offline, independente. The show is about to begin. Sentem-se, o show tá para começar. Teve uma voz aqui, galera, me avisa aí como que tá o áudio. Como você conseguiu o Office por esse valor, eu já falei, tá? Se não entendeu direito, fica até o final da live aí que eu explico depois. Por que não faz live no Mixer? Porque o YouTube é mais prático, tem mais galera aqui, toda a minha comunidade está aqui, então o Mixer pouca gente vai assistir. Entendi, nesse caso realmente barato fica, cara, fica muito barato. R$60 por ano, porra. Não é caro, mano. Dá pra você comprar. Tá, ó. É quase uma ida ao cinema, tá ligado? Hoje você vai no cinema, você paga quase isso, um pouco menos que isso. Então tá tranquilo. O áudio tá de boa propósito. Valeu, Lucas. Da loja é muito complexo você piratear, até porque hoje tudo online, então não sei se você trabalha sempre online, fica sem atualização. Cara, não dá pra piratear. Corporate Vice President, Growth and Ecosystem, Microsoft, Charlotte Yarkoni. Vai começar, deixa eu aumentar aqui. Entrar uma guria aí. Good morning. Thank you and welcome to Seattle and opening day of Build 2018. Charlie Yarkoni. Bem-vindos ao primeiro dia da Build 2018. I'm Charlotte Yarkoni, and I will tell you we're supposed to have a few good days of pleasant weather here in Seattle, yet I have the awesome job of trying to convince everybody in this room that you need to sit the next 3 days in dark, windowless spaces, listening all about our products. So, por enquanto tá dando só boas-vindas todo mundo, falando que vai começar a apresentar o evento, vai rolar pelos 3 dias. I am an engineer, just like you, and in my role,
it's my job to advocate for you. My teams and I advocate for you and your businesses across our product and engineering teams every day. We're listening, and we want to hear from you. A year ago, I was sitting where you are. Ok, basicamente está falando que ela trabalha para trazer ferramentas para os desenvolvedores, trazer tudo que eles precisam, e elas estão ouvindo tudo que os desenvolvedores estão querendo e estão aqui para trazer o que eles estão pedindo. Então, a young woman stood on this very stage and for the first time in years was able to quem começou agora, hoje é só nuvem e inteligência artificial, tá bom? O Windows é só amanhã, então hoje não vai ter tantas coisas interessantes assim. Mas deve ter uma coisinha ou outra bacana, tá? Why I love my job. And standing in front of you today, I can tell you I'm so excited about this year's build. We have built a program that creates a clear vision for where we are and where we're going. Rafael Christian, aqui no card tem link para vídeo que eu falei sobre isso, tá? Dá uma olhadinha no card ali. The vision and the technical roadmap for getting it done. Que eu falei sobre os Project Neon, que na verdade se chama Fluent Design agora. Satya Nadella is going to share our vision for a world of computing powered by the intelligent cloud and the intelligent edge. We'll then dive first into the platform that powers that vision, Azure, with my boss, Scott Guthrie. Vai falar sobre Azure hoje, que é o sistema de nuvem da Microsoft. With Joe Belfiore. Over the next 3 days, the many sessions, labs, workshops, and theater presentations will give you the information and answers you need to get stuff done. And we worked hard to bring that content to life with real-world examples. In fact, at this year's build, we have more customers and partners presenting than we ever have before. And they're here to share with you how they solved real development challenges. I'm so pumped about the next 3 days. Você vai transmitir a E3 também? Cara, não sei, acho que não. Porque games não é meu foco, tá? Apesar de eu gostar muito de jogar videogame. Eu não sou gamer, então não me acho uma pessoa adequada para fazer isso. Recently, we've made an investment where we've built a team of global developer advocates that represent the broadest spectrum of communities. From JavaScript and Kubernetes to Python and Ruby to Node, along with .NET and our Windows communities. Our developer advocates go where you are, listening, advocating for you every day. You'll find us in unexpected places like KubeCon, NGConf, OSCon, along with dev intersections and VS Live. Those coupled with the many user groups, meetups, and developer events that happen in your own backyard. Here at Build, you'll find our developer advocates located in the community lounge, and I would encourage all of you to go by, say hello, tell us what you're thinking, get some help on a project, and hopefully make some new friends. And while our developer advocates specialize in this work, you'll see today that all of us here at Microsoft are here to understand what's important to you, to start a dialogue, to empower you to do more. Build is special because it brings so many of us together in one place. From enterprises to fledgling startups, from Fortune 500 architects to DevOps engineers, from experienced developers to students who are shaping the future of our industry. That mix of talent is on display here today with this amazing crowd here in Seattle and so many more participating online. In fact, we have developers from over 70 countries participating in this year's build, and our youngest build attendee is Disa, who is just 10 years old. Alexandre, beleza? Tô meio sumindo do site lá, foi mal, mas aqui faculdade tá foda. And she's joined by her sister Anna, who is just 12 years old. They're a great reminder of the importance of young people when we think about future developers. We recently launched Azure for Students, which enables students to get connected to the cloud and start learning right now. We've also connected universities and curriculum to world-class infrastructure and machine learning so they can empower their students to innovate. Additionally, we've launched Microsoft for Startups,
where we're investing $500 million to turn young companies and help them Fala evolve sobre into startups que healthy, a thriving Microsoft businesses. financiou. We do this through our co-sell program, where we connect both startups and our partners to our enterprise customers through our worldwide sales force and channel. This program continues to grow beyond Acabei de conhecer esse expectations, canal. Valeu, delivering André. over Bem-vindo aí ao canal. $2.3 Se billion inscreve in embaixo partner para não perder revenue to nada. date. Dá uma olhadinha nos outros vídeos, tem bastante coisa And we're interessante also por aqui. making significant investments in our marketplaces so that we can make it easier for our Cinemark. customers and partners to do business together. So if you're building Azure solutions, please check out our cloud marketplaces. Finally, we are making significant investments in our online presence, making it easier to navigate our websites and documentation while offering increasingly coherent and relevant content worldwide, localized in 64 languages. In fact, everything you'll hear at Build this week about our products will also be available Ó, fundo de online. design aí, ó. Parecendo da... You know, Satya often remarks, there has never been a better palhinha de que time vão to be falar. in technology. I truly believe that. There has never been a better time to be in technology, and there has never been a better time to be a developer. Thank you all for coming, and have a fantastic build. Ó, o que eu tô fazendo é pra fazer essas animações, né? Um dia vai ter essas animações no canal, viu, galera? Um dia nós chega lá. Foca pra chegar. É isso aí, ó. Katana, tinha Katana Please no passado, welcome né? Satya Nadella. Satya Nadella, CEO da Microsoft, dono da porra toda. Good morning and welcome to Build 2018. Welcome to Seattle. It's fantastic to see you all back here. You know, this morning I got up and I was reading the news and I hear Bill Gates is talking about stock. And he's talking about the Apple stock. And I said, wow. In the 30 years that at least I've known Bill, I've never seen him talk about stock. But today must be a new day for sure. When you hear Bill talk about Apple stock. So that's the new Microsoft for you. E que todos os anos nunca começou a falar sobre ações, nunca falou sobre ações aí. Mas essa nova Microsoft para nós. We talked about opportunity and responsibility. And both those topics have been so far amplified. It's unimaginable. In fact, for the first time here last year is when I started talking about the intelligent edge. And 12 months after, it's everywhere. In fact, at this conference, it's going to be completar uma frase. Something that we will unpack in great detail. The platform advances are pretty amazing. But most importantly, it's the developers who are pushing these platform advances. So to see the intelligent edge go from some sort of a conceptual frame to this real thing that's shaping the cloud is stunning. Last year, we also talked about this notion of responsibility and that none of us wanted to see a future that Huxley imagined or Orwell imagined. And that's now become a mainstream topic of discussion. And so I was thinking about the historical parallels where there was this much change, this kind of opportunity, this kind of tumultuous discussion. And I was reminded of a book that I read maybe 3 years ago by Robert Gordon, The Rise and Fall of American Productivity, or American Growth. And in there he, in fact,
talks about the Industrial Revolution and even contrasts it with the digital revolution. He gives PC credit for the last time digital technology showed up in our productivity stats, which is nice. But in general, he sort of talks about what an amazing revolution the Industrial Revolution was in terms of its broad sectoral impact and productivity and growth. This is a picture of New York City, probably 1905. Galera, quem chegou agora, só lembrando, hoje é somente inteligência artificial Flatiron em building. nuvem, ok? O Windows é só amanhã. And what you see is Então horse hoje não vai ter carriages. tanta coisa interessante, beleza? And if you go to the next picture, this is 20 years after. And you see all the artifacts of the Industrial Revolution and its diffusion. You see the automobiles. These buildings now are beginning to Falar have pouco sobre como as coisas evoluíram mais sewage rápido, systems, com drainage, cada vez mais rápido. Aquela última foto foi de air 20, conditioning is foi... coming, radios, Não lembro que data ele falou, mas essa é 20 anos depois daquela última high-rises. foto. Então a gente começa a It's notar pretty umas amazing. mudanças, But there's one other salient piece to this. algumas evoluções na indústria. The core Mais technologies carros, of the prédios Industrial Revolution, maiores e tudo mais. whether it's the internal combustion engine or electricity, are nowhere to be seen. They're invisible. And I'm agora uma reminded foto of this atual. Mark Weiser quote. The most profound technologies are those that disappear. They weave themselves into the fabric of everyday life until they are indistinguishable from it. This was from his very influential paper, early não entendi 90s, a when he frase. was at Xerox PARC. And that's what's happening. That's the opportunity that we see. E até The o resumo vital world is começou agora. becoming a computer. Computing is getting vai mostrar as embedded aplicações in ainda. every person, place, and thing. Every walk of life. Já era In a our legenda, cara, a homes, in legenda our tá uma cars, merda. at our work, in our stadiums, in our entertainment centers, every industry, from precision agriculture to precision medicine, from autonomous cars to autonomous drones, from personalized retail to personalized banking, are all being transformed. In fact, if you think about the sheer computing power that is getting distributed, and how that computing por enquanto power vai is falar being muito sobre used to indústria e tudo collect mais. data, fuse sensor ver aqui. data, reason over that data, comentários de create the vocês. rich experiences throughout our life. It's pretty stunning. That's the opportunity that we have. It's in some sense endless, Deixa eu ver aqui se está aparecendo para mim o Alexandre no site. but we also have responsibility. We have the No responsibility to Windows Team que tá ensure that aparecendo a matéria para these mim, então, technologies normal. Mas ontem à noite realmente não estava are aparecendo quando eu criei a empowering matéria. everyone. These technologies are creating equitable growth by ensuring that every industry is able to grow and create employment. But we Como also have a a tecnologia ajuda a responsibility criar as a empregos e tech crescer industry tudo to mais, as build empresas. trust in technology. In fact, Hans Jonas was a philosopher who worked in the 50s, 60s, and he wrote a paper on technology and responsibility. He was not referencing as much the digital tech, and a lot of his work got picked up later in bioethics, in other fields. But he talks about act so that the effects of your action are compatible with permanence of genuine life. That's something that we need to reflect on. Because he was talking about the power of technology being such that it far outstrips our ability to completely control it, Agir de modo que especially os its efeitos impact sejam even on compatíveis future com a generations. permanência da vida humana genuína. É o que está escrito ali na And so tela, we tá a frase. need
to develop a set of principles that guide the choices we make, because the choices we make is what's going to define the future. We're focused on 3 core pillars. Então, reciclando a vídeo do ano passado, cara, que o primeiro dia realmente vai ser mais chato, tá? Interessante, mas vai ser do segundo dia. Privacy is a human right. We at Microsoft have enshrined a set of principles that ensure that we preserve this human right, protect this human right. We ensure that when we use data, it is to benefit the user. We ensure that the user is always in control of their data and its use. Ter certeza que os dados dos usuários vão ser GDPR usados para os usuários, não vai is a ser usados sound, para good melhorar os serviços dos regulation. usuários. We have been Dando working cutucada aí no hard to Facebook, ensure provavelmente, né? compliance with it by end of this month, when it Aquela becomes polêmica toda, ultimamente, do effect. Facebook vender dados. We have pessoais. hundreds of engineers across the company building the compliance infrastructure. In fact, we're going to help our customers who use our products and Talvez services uma get coisa compliant. hoje But we uma know coisa that outra, this is mas o just the foco starting amanhã, point. tá? Amanhã It's vai just ser o like Windows. security. We're never going to be done. We are going to continuously commit ourselves to work to preserve privacy. Same thing with the Cloud Act. No company has done more in terms of working hard to ensure that there is a framework of law that governs how legitimate governments and legitimate needs of governments to protect their citizens are balanced with privacy. We've had 4 cases against the US government that we've litigated since 2013. One of them went all the way to the Supreme Court. While we were litigating, we were also working with both sides of the aisle on the legislative process. And so we think the Cloud Act is a good start. It creates a framework. We hope that the rest of the world and the United States can create, in fact, an intergovernmental framework Agora, around especificamente this. sobre cibersegurança, tipo, And meanwhile, segurança dos dados. we will continue to do what we have done, which is to ensure that customers are in control and privacy is preserved. Cybersecurity. We need to act with collective responsibility across the tech sector to help keep the world safe. We recently formed a program to protect our democracy, where we are going to work with the campaigns, the civic society, other constituents, so that we can secure our political process, our democratic process. We also led a consortium of 34 Vai ficar no canal, tech sim, vai ficar companies gravada. with the Tech Accord to ensure that citizens across the world are protected from cyber attacks. It's the digital Geneva Convention of our times. Ethical AI. We need to ask ourselves not only what computers can do, but what computers should do. That time has come. Não podemos We perguntar o que os formed computadores an podem. ethics board inside the Os computadores company, conseguem fazer, which mas que os is computadores podem a fazer. very diverse group of people who govern the products we build, the projects we engage in. Falando que a gente pode tirar mais potencial But dos beyond that, computadores we do are que a also gente tira hoje em investing dia. in tools, because one of the Provavelmente com a key ajuda things that we have to do is da nuvem. put tools in the hands of developers, designers. Just like with good user experience and UI, we need good AI. We need to make this a first-class engineering discipline where the choices that we make can be good choices for our future. You know, we're used to data sheets for software systems. We've always had these data sheets where the input-output was specified and we could reliably use software systems. We need the same for data. We need data sheets for data. Uma So coisa that muito we técnica, can galera, know fica where the difícil data came ficar from. What are traduzindo its intended toda hora, tá? uses? Então vou dar uma...
que entendendo de um contexto geral que eu estou debiasing falando, word eu vou explicando embeddings. para vocês. There's Tá? some amazing advances Acho que são in coisas bem AI técnicas around mesmo, language. falando Except muito we sobre train segurança, sobre on the corpus of language that's out a there. importância And da unfortunately, inteligência the corpus of artificial language that's na out vida there das has our pessoas, biases. tudo mais. So we need the tools that can debias these word embeddings that we learn Eu falo que nós because of the precisamos de state of the art ferramentas que of nos AI. auxiliem a fazer nossas tarefas e tudo mais. We also need privacy-preserving AI or private AI. Mas também precisamos In de many cases, privacidade. you Então, need to be tipo, able to take data, tem have que it achar um equilíbrio cross ali. even organizational boundaries. A inteligência artificial tem que saber muito sobre a And gente to be para able to poder nos do that ajudar. Mas ao mesmo tempo by ela using precisa ser bem techniques like segura, ter bastante homomorphic privacidade encryption para ela so não that you vazar can dados, para a learn, gente train não, pra não on prejudicar a encrypted gente. data. We're Então, already falando que tem que encontrar um working equilíbrio on ali, some of these basicamente. technologies. We have libraries that work with things like Azure ML, and we're working with the healthcare and pharma industries. So these are investments we're making today to Mas ensure traduzir tudo o tempo todo vai ser meio that we difícil, can tá, galera? all collectively Hoje vai make ser, amanhã vai ser bem mais ethical fácil, AI porque amanhã vai ser choices. bem mais visual as coisas, digamos assim. This is what grounds us. This opportunity and responsibility is mostrar what realmente grounds várias us in our coisas, mission to empower Novidades sobre every o Windows e tudo mais, então person fica mais fácil explicar. and every organization on the Até por planet usar to termos mais achieve more. conhecidos por vocês. Então. We're focused on building technology so that we can empower others to build more technology. We've aligned our mission, the products we build, our business model, so that your success is what leads to our success. There's got to be complete alignment. So this conference and the rest of my talk is about creating that opportunity for all the developers in the room. We're focused on two massive platform opportunities. One, Microsoft Azure, the other, Microsoft 365. And both these platform opportunities are being shaped by one major shift in the technology paradigm, the shift to the intelligent cloud and the intelligent edge. And there are three foundational technologies that are impacting this shift. The first one is ubiquitous computing. The world's applications going forward need a ubiquitous computing fabric from the cloud to the edge. They need a new app model that is distributed, event-driven, and serverless. That's what we're building with Azure. Azure is being built as the world's computer. It already has 50+ regions, 70+ certifications, Isso vai ser a rede da more Azure, regions and more certifications todos os than locais any que other têm public servidores cloud. da Azure, And that's so toda a that we rede can conecta que meet cria basicamente the a Azure, real world que é needs of serviço de customers, nuvens, their de digital todos os computadores do sovereignty mundo. needs, their regulatory needs. But we're not stopping there. In fact, as computing spreads, as there is need for computing at the edge, we are building out Azure, Azure Stack, Azure IoT Edge, and Azure Sphere as this one computing fabric that supports this new application model. And so let's delve right into it. Let's take one at a time. Azure. You know, we've had something like 130 new capabilities that we have shipped in just the last year in Azure. The pace of innovation is pretty stunning. In fact, there is 70 of them that are going to be launched just at the Build conference. Azure Stack, and of course we have all the customers, the brands you saw in the previous slide. It's amazing to see year over year
growth Acho que não of vamos ter Azure Windows in terms Surface Phone. of how deeply some of these hoje, tá? brands rely on Azure. Minha aposta. An Azure Stack, which is just a year old, is supporting multiple scenarios. For example, Chevron is using it so that they can essentially have Azure in a disconnected way at their oil rigs. A bank in South Africa, ABSA, is using it for their regulatory workloads, as well as using the public cloud Azure. And then Schlumberger is actually doing distributed computing. So they use the public cloud as well as Azure Stack as one fabric to be able to distribute compute so that it's close to where the data is. So these are all new scenarios which are pretty unique to Azure and what it can do. Azure IoT Edge. Again, phenomenal to see the progress. It runs both on Linux and Windows as first class, and we're pushing on Windows to make the management security with both Windows IoT and Windows 10 so that this runtime is well integrated. In fact, with Windows ML, we now have an inference engine for AI that works with the IoT runtime and will be hardware accelerated. And today I'm really pleased to announce that we're going to open source the Azure IoT Edge so that developers can extend it and contribute to it and take it to all the places that it's needed in. Galera, acho que tô tendo We deixar already mudo, porque, have ó, significant momentum. Customers Tá vazando áudio such de as vocês, né, Starbucks, Pedro? Ecolab, Schneider Fazem algo meio Electric, complicado, Rockwell galera. Automation, many customers, and over 230 partners who have certified over 1,000 devices already for the Azure IoT Edge. And today, I'm really thrilled to announce a new partnership with Qualcomm, who's going to bring a new Qualcomm accelerated camera for scenarios from home security to industrial safety, anunciando aí uma nova parceria com a and releasing a computer vision toolkit with it. fabricante dos So you principais can in processadores fact de celulares, run ok? a Mas container é para anunciar essa nova that's câmera been de trained segurança in the com cloud and inteligência deployed artificial, right on the camera for computer vision. que é mais para empresas, por exemplo, fazer segurança. And de this is going to be empresas. available by end of the year for Até developers to mostrar mais ou menos deploy. como funciona. I'm also thrilled to announce a partnership with DJI, E também anunciar a parceria com a leader in civilian drones and DJI. aerial imagery. DJI is doing two things. One is they're launching an SDK on Windows 10, so developers building commercial apps for a variety of different vertical industries now Nós will vamos have criar full SDKs para access Windows 10 para fazer to the desenvolvimento de drone, both aplicativos. the data as well as the flight plan, so you can imagine what you can do in agriculture, industrial safety. Many of these applications can get written on Windows as the control plane for the autonomous drone. And we are also integrating Azure IoT Edge right into the drone itself. So again, you can deploy, compute AI models that have been trained in the cloud to the edge right on the drone. Então você pode criar inteligências artificiais And to complete the treinando picture, com a Azure Azure, Sphere. que sistema de nuvem da Microsoft, This was announced at para ser RSA implementados just em last drones, month. criar drones inteligentes, coisas assim. It brings together secure silicon design, a secure operating system, as well as a security and a management service all together, so that 9 billion plus microcontrollers that ship each year. I mean, talk about a business opportunity for all developers. 9 billion new compute nodes. Locais de trabalho, requisitos de área de potencial risco. And you can think Provavelmente a sua webcam deve ter of that essa as just part of tecnologia. Azure. Same programming model, same tool chain. And so this is what we're building out as one ubiquitous computing fabric. And so I wanted to roll the video of Azure Sphere, and then I want to have Sam George from our Azure IoT team come up
and show you some of this stuff in action. Sam? Meu áudio tá baixo, isso melhorou agora. Dei mais uma aumentada. Ok, vamos falar sobre a oportunidade para os desenvolvedores. Agora cai bem. Os parceiros da Silicon. Ó, deu um teletransporte ali. Saiu na dela e Thanks, Satya. Good morning, everyone. The Internet of Things is transforming how companies do business. With devices collecting real-time information about products and assets, it's never been easier to benefit from IoT. And those benefits include eliminating downtime, reducing environmental impact, só lembrando quem chegou and agora, delivering hoje o breakthrough assunto product é nuvem innovations. e inteligência artificial. Today, Windows Rockwell só Automation amanhã, tá? is Então amanhã delivering que vai ser o industrial dia realmente automation interessante. solutions Hoje só across pra gente dar um aquecimento infrastructure, aí. manufacturing, power generation, and so much more. They've Não been que isso não using seja Azure interessante, IoT mas para a maioria already das to pessoas connect to the equipment o that foco é realmente powers amanhã. these industries, and using Azure services to predict the maintenance needs and eliminate downtime for them. So let's look into the future at some of Azure's new intelligent edge capabilities that Rockwell Automation will be using to detect visual defects and anomalies automatically. Now, for context, as devices and sensors generate more and more data, such as video data, it's more practical to deliver compute and AI right down to the devices themselves. Now, this is where Azure IoT Edge comes in. Azure IoT Edge enables Azure services as well as your own code to escape the cloud and be deployed directly down onto devices and managed remotely, all on devices smaller than a Raspberry Pi or as large and capable as the solution calls for. To see this in action, let's take a look at a Rockwell Automation operational dashboard. Now, in this dashboard, I have two alerts. One is inside the building, and the other is up on the roof. Let's take a look at the one inside the building first. And when I click on it, I see the image of an anomaly that was captured. Now, this anomaly was detected by a camera produced by Qualcomm in partnership with Microsoft. It has rich compute and AI capabilities, and it runs Azure IoT Edge. Now, to power this, we've used Azure Machine Learning to build an AI model and packaged it up in a Docker container, and then deployed it to this camera. Because we're using this technique, we can deploy it to millions of these in minutes. Through various talks this week, you're going to see us show you exactly how easy it is for you to do the same thing. Automaticamente. Now, with Azure IoT Edge and our AI models running locally on this camera, it means Rockwell doesn't have to send all of that video to the cloud. Instead, they can simply send alerts. It also means they don't have to manually inspect all those pipes. Now, our AI model detected a stress fracture, and if left untreated, it can be very dangerous. So I'm going to create a ticket in Dynamics 365 to dispatch a technician. Great. So back on our dashboard, the second alert is a pressure drop in a pipe up on the roof. Now, environments like this can be dangerous to technicians and very costly to organizations to deploy them. So this really calls for a solution with a new perspective. DJI is the world's leader in drone technology. From ready-to-fly consumer products to highly configurable industrial platforms capable of doing jobs
Que that também are tem uma dull, inteligência artificial para dirty, detectar or esses just tipos de dangerous. anomalias. And like us, they give people the tools they need to bring their innovations to life. Que é Microsoft bem is legal, por partnering exemplo, with o local assim que DJI eles estão to bring mostrando, normalmente Azure você não IoT tem Edge muitas right câmeras to de their segurança drones. And this is significant que because dê it para means identificar uma any coisa Azure developer muito lá no using alto, Azure mas machine você pode usar learning os drones can develop AI models para and fazer esse deploy trabalho. them to their drones. It also means I can Que é take bastante that importante same para AI a model empresa, that went to the para a Qualcomm empresa. camera Meu and pai é deliver técnico it de to the segurança do DJI trabalho, drone. então os Now, conheço this pouquinho incredible sobre isso. drone is a DJI M210 RTK, and it's capable of running Azure IoT Edge right on Olha o board. tamanho do drone, cara. This Gigante. smaller drone is a DJI Mavic Air, and it's perfect for tem- learning the principles of flight and for pequenininho. developing and testing your AI models. Esse pequenininho, mas ele Now, falou que é it's melhor para all você well and good to aprender talk about a drones, a but I bet pilotar you'd like to drones, see me testar. fly one, and I Mas would aquele love grandão ali to. é o que faz o But serviço unfortunately, in a completo. room like this, you need a commercial drone pilot license to do that, and they're incredibly hard to get. So for that, we're going to welcome Francisco from DJI out to the stage to fly for us. Come on out. Now, Francisco is going to be flying the DJI Mavic Air over the pipes that you see here, which represent the ones 150 feet up on the roof. And the Vamos Mavic na Air is going to prática, be streaming video back pilotando to the laptop here, O drone, which is running Azure IoT Edge as well as our AI model, all packaged up in a great UWP app. And when it sees the anomaly, it'll draw that same yellow bounding box that you saw with the Qualcomm camera. All right, let's check it out. que é tipo PWA. Só dá pra ver ele no cantinho ali, ó. Já não dá pra mostrar a câmera dele, identificando as coisas. Now, as you can see, we're detecting that anomaly in real time. Olha For the só. first time ever, we're able to stream video back from that drone, Então o drone foi this escaneando, laptop, foi running sobrevoando IoT sobre Edge and our AI encanamento, por model, exemplo, which was uma developed in the indústria. cloud. Puta que pariu. Pedreiro tá chato, mano. And as I mentioned, the M200 will be running that right on board. Pedreiro tá fazendo barulho aqui do lado, cara. Great, thank you, Francisco. Now, that anomaly was pretty easy to see, but in the real world, there's hundreds of pipes over thousands of miles. So solutions like this will save Rockwell significant time and expense. Now, if you're eager to try this out, DJI is offering an early release of the Windows SDK exclusively to build attendees. Stop by their booth, check it out, and try it for yourself. Now, you've just seen two instances of the intelligent edge in action, deploying the same AI model to both the Qualcomm camera as well as the DJI drone. And the best part is, as I find new defects in my model and retrain it, I can deploy that out in minutes to millions of devices, immediately making the intelligent edge even more intelligent. Thank you. Alguma área. O drone sobrevoando uma área de encanamento, alguma coisa do tipo. Thank you E very em tempo much, real, o Sam drone and conseguiu Francisco. identificar uma falha That's no fantastic encanamento. to see. E você já alertou And o cara que estava utilizando moving lá, to the estava pilotando next o drone. key technology, Ele poderia estar o which responsável is pela área AI. de fazer o In conserto, fact, you uma coisa, saw como some um of that vazamento, in action in encanamento, the coisa do drone. tipo. So let's just unpack Então, that isso aí é bem more. legal. Imagina que ele fosse, sei lá, um You know, when it encanamento comes to de AI produto breakthroughs, químico. Microsoft has had many. Uma falha de encanamento assim pode If you look at ser prejudicial just tanto para 2016, pra that was when the first seres time vivos, vamos we falar had por ele de the perto. 152-layer Então, é bem legal para ResNet facilitar a identificação de that achieved human parity in possíveis object áreas de risco recognition. em empresa. We then went on to achieve human parity on speech recognition using the switchboard dataset. We now have the joint leadership on the Stanford Q&A dataset when it comes to machine reading and comprehension, which was just in January of 2018. And then in March of 2018, we achieved human parity around machine translation. If you look, you can see the pace with which the
these breakthroughs are coming. You know, but the one thing that I think about as a platform company, as a tools company, is, in some sense, who cares about breakthroughs we achieve? What matters is, can we translate these into frameworks, tools, and services and put them in your hands as developers so that you can take AI and have impact in every industry, in every application. To us, that's what's important. We truly are committed to, in some sense, commoditizing AI. We have to go from sort of talking about AI being in the hands of a few companies to being in a place where AI is everywhere. It's in the hands of every developer and every organization. That's the next real shift. And that requires us to be able to scale, first of all, AI across both the cloud and the edge. We need to have the most productive tool chain to be able to create AI and customize AI. And then you need openness when it comes to frameworks and infrastructure. They can't be lock-in. And that's what we're working on. In fact, Azure Cognitive Services, you know, in the last 3 years have gone from, again, early releases to full-fledged services. We have the most number of cognitive services, 35+ services that are available to developers today, spanning speech, vision, language, machine translation. But the key is that you can customize these. In other words, you can bring your data, your label data, and use it to customize the models and then deploy the models where you need it inside your applications. And there are many, many customers. And this applies across vision, speech, and language. And we have many customers already doing this. In fact, Coca-Cola used computer vision in a very innovative marketing program. BMW is building their own personal assistant for their car that's branded by them. Twitter uses our machine translation to be able to translate every tweet. KPMG uses, in fact, speech for compliance. NBA uses semantic search. RIT, it's a fantastic case study of using machine translation and speech recognition to make classrooms tanto esse tipo que ele mostrou como falha de segurança, área de risco, quanto outras coisas também falou They que a customize it by teaching NBA, se não me engano, these usa o systems reconhecimento to de fala. specific subjects. I mean, think about what it can do for an inclusive classroom. Agora, se eles estão utilizando inteligência artificial para But reconhecimento these de fala da cognitive live, services are also precisando ushering melhorar essa inteligência artificial in aí. many Que a AI-enabled legenda devices. tá In fact, bem Huawei ruimzinha. has built a broad range of E devices. aqui tá falando que Their automático, vocês vão Mate conseguir 10 ver. includes Aqui our no machine cantinho, ó, translation português and does automático, tá even tudo offline automático. translation Inglês using their automático, NPU então só on inglês que board. não é. É mesmo assim. Xiaomi worked with another É travel ruimzinho isso aí. company, Sam Vai Joy, melhorar. and brought a new device, which is so phenomenal because what it does is it uses Olha, speech Xiaomi. recognition and machine translation to give every Chinese traveler a far-field device to be able to Mano, acho isso communicate muito with anyone else without the ridículo, language tá? Mas você barrier. tá conversando com alguém de It's outro pretty amazing to idioma, see this device você in fala action aqui, without aí o the negócio aí awkwardness traduz of para a você pra phone that you're pessoa, trying to cara. Aí a thrust in pessoa front of fala e someone. você traduz pra cá. Pode ser útil? Talvez, mas eu acho muito So in estranho, order cara. to really Mas democratize você tá the conversando com alguém, creation sei of lá, more of você não these fala em japonês, você tá types of conversando com um japonês. AI-powered, Você fala AI-enabled aqui, devices, aí você espera I'm really traduzir, thrilled to espera a pessoa ouvir, announce a aí a speech pessoa fala, device espera no SDK, microfone, espera as traduzir, well as você escuta reference aqui, kits aí você that fala, cara, isso é muito Rubo, esquisito which is one conversar of assim, our não, OEM partners and ODM partners out of China, você has tipo, built. não tem isso aí, não tem solução, This is a a gente precisa microarray conversar por algum speaker motivo, that you só can assim, take mano, and pra esse... deploy in any device. Many aceitável, industrial tá ligado? applications now get built by recognizing ambient noise and signatures. And so these are devices that can be built
by developers for even low volume scenarios in the enterprise market as well as consumer applications. And talking about these AI devices, Kinect, when we first launched it in 2010, Olha só, falando sobre o Kinect, que morreu aí, né? was a speech first, gaze first, Kinect usava inteligência artificial também, né? vision first device. It was used in gaming, and then later on it came to the PC and it was used in many applications. Medical, industrial, robotics, education. Isso And in nunca fact, I funcionou remember igual distinctly estão going mostrando. to a children's Se o hospital in Kinect fosse Chile assim mesmo, cara, and seeing ele it não- used ele for teria remote sido muito physical melhor. therapy. And so we've been nunca inspired by funcionou what desse jeito. developers have done. And since Kinect, we've made a tremendous amount of progress when it comes to some of the foundational technologies in HoloLens. And so we're taking those advances and packaging them up as Project Kinect for Azure. And this Project Kinect for Azure is going to have Projeto Kinect para some of the Azure. best spatial understanding, skeletal tracking, object recognition, Só que and surpresa, package galera, some of the temos most anúncio sobre powerful o Kinect, sensors together que aparentemente estava morto. with the least amount of depth, noise, and also have ultra-wide field of view. Uma amostra aí do Kinect, And so que eles estão querendo this usar. set of sensors we expect to be fully integrated into many different applications, both on the consumer side as well as the industrial side. O reconhecimento do Kinect, The pode ver next que eles big area of AI estão is mostrando só um conversational tipo de AI. reconhecimento do Kinect, tá bom? Reconhecimento por It was 2 years profundidade. ago when we talked about Estava tudo bots. imagem meio as ruim, the mas é só para new mostrar que reconhece applications. profundidade. Every Que é company essencial para will reconhecer build objetos, branded lugares e tudo mais. agents. É o Kinect que a gente já conhece, a gente This já is sabe pretty que o critical Kinect because funciona it's- bem com isso. If these are the new Ele apps, consegue reconhecer bem you o need ambiente to até. be able to brand them, especially the Poderia ser melhor? consumer-facing ones. Poderia, mas já It's not ajuda. sufficient to just build skills for others' agents, but you need to be able to have your own Então temos um novo agent Kinect, isso que não é Kinect pro público, that tá, can galera? Não é directly talk to pra jogo customers. isso. Não é pra Xbox, PC e tudo And mais. every agent Pra entretenimento, should mas be able to pra converse across empresas multiple mesmo, mas personal para digital ambiente de trabalho. assistants. Right? Uma ferramenta a mais para trabalho, digamos assim. And we now see a tremendous amount of momentum with all of these technologies. In just 2 years, we have seen many customers build both customer-facing, employee-facing bots for a variety of different use cases. Let's just roll a video to show you what customers are doing with bots. Pedreiro tá fora aqui, mano. Não dá pra mandar ele parar, né? Se eu parar, para a obra. Aí não dá. Olha a telefônica ali, vocês viram? And at this conference, we're launching 100 plus new features for the bot framework so that you can continue Tá, to inteligência build artificial, eu these quero saber sobre o conversational Cortana só, interfaces Tava lá conversando com uma inteligência and give them artificial. more of
the customization. So Faz for pergunta example, aí, you ó, can have a e o computador custom retorna wake word, resultados para você, uma you coisa que a can give it Cortana já custom faz, speech, só que aí tá bem mais you fluido, can né? even give it custom Coisa que personality, em português nunca vai funcionar, em inglês deve funcionar bem, acho que take some funciona of the bem, FAQs and turn them into mas em Q&As, português esquece. and then take the corpus of data you have in terms of conversations and use that as labeled data to have a full dialogue system. So amazing stuff for you to be able to build much more sophisticated conversational applications. We also have the capability to be able to take the applications you build and then have them show up in all channels and personal digital assistants. So having done all the hard work of having built one conversational interface, you want to have the maximum reach as a developer. So that means you should be able to publish it in Cortana, you should be able to publish it in Skype, in criando uma Facebook, ferramenta de and we have now inteligência artificial. 16 plus channels. By just simply registering the channel, tagging the intents, you can have your conversational interface show up everywhere. So this is, I think, one of the key concepts that we want to make sure we get across is the separation of how you build the conversational dialogue system and the tool chain you need, the sophistication of that tool chain, so that you can build a branded asset from where all it shows up. They don't need to be coupled. And that's what we're enabling. When it comes to tools and frameworks, it starts with having the best data estate. And Azure, you'll hear from Scott later about our data estate. Last year, we started talking about Cosmos DB. It's one of the fastest growing databases today. To what we have done with SQL and our data warehouse and our data lake, because you now have the ability to bring all your data in its native form and then have a best tool chain for you to be able to prep that data, to iterate on it, to build your models, and then to deploy them where you need it, either using our batch services or our Kubernetes service. So that tool chain is what's going to be very, very critical to be something that gives you that productivity edge. But there's one other thing, which is we want to make sure there's openness in every layer. Just because you like one of the frameworks, in fact, you should be able to choose any framework. You should be able to choose CNTK or TensorFlow or Começou PyTorch meio-dia e meio, cara, faz quase uma hora que começou a live. MXNet. Any framework of your choice. Mas eu acho que hoje o assunto é Use só those inteligência frameworks, artificial e nuvem, tá? Não tem muita coisa using this interessante tool hoje para chain mostrar. to build your model, Amanhã and vai then ser you o want to be Windows, able to então amanhã se deploy volta aí que it on amanhã vai the ter bem mais coisas. infrastructure. And even there, we worked with Facebook to create this open neural network exchange, Onyx, which is supported broadly now by all of the frameworks I mentioned, as well as the hardware acceleration from Intel, from Qualcomm, NVIDIA. It's supported the two inference engines, Core ML on iOS as well as Windows ML supported. So that means you have this intermediate representation Isso é, ô, Elias, Windows só amanhã. between your frameworks and the hardware so that you don't get locked in. Just because you love one framework doesn't mean you got locked in to one particular neural processing unit. And so we want to open that up. And talking about AI infrastructure, I'm really thrilled to announce the preview of Project Brainwave. Project Brainwave is a distributed real-time AI fabric that today is working with FPGAs from Intel to bring the best-in-class real-time AI, low-latency AI capabilities and inferencing capabilities. It has projeto para 5x lower hardware latency than inteligência artificial em tempo CPU for real real-time AI. para as empresas And this is com going to be auxílio da available Intel. in preview for developers. And we're also going to extend it all the way to the edge. We're working with our system partners to take FPGA and make it available wherever Azure is available. Mesmo horário, cara, And we meio-dia have many começa a live aqui no customers canal, who dá have pra these high gente trocando uma precision ideia. and high throughput needs
who are working with Às us. meio-dia e meio And one começa a such transmissão. customer is Jabil. And so let's roll the video to show you how they're using FPGA for real-time AI already. People tend to think of Jabil as a contract manufacturer. We are more than that. We're a manufacturing solutions provider. We've been talking with Microsoft about Project Brainwave. The benefit of the FPGA is the ability to deploy our machine learning models at the edge at a lower cost than GPUs, but at a higher performance capability than CPUs. The early test Esse é o result Valdir from Media amanhã Microsoft aqui no has canal. shown FPGA is capable of predicting 550 images a second, comparing with a CPU cluster with 40 images a second. The potential for Project Brainwave is substantial in allowing us to move forward at scale for machine learning across Jabil. Very exciting. And so that brings me to the final major technology that's shaping this shift, which is multi-sense, multi-device experiences. And Microsoft 365 is the coming together of Windows and Office to build this multi-device, multi-sense experience, service, and platform. And it puts people at the center versus devices at the center. And I think it's easy for us to think about this by looking at what happens and how you interact with Microsoft 365. You may pick up a phone and use Outlook Mobile in the morning. You're in the car, you're joining a Skype meeting because Skype is embedded in the car dashboard. You come to work, you work on a PC, on Word, and you're collaborating with someone from across the country. You're in a meeting where you have a large screen device like the Surface Hub. During a single day, you're using multiple devices. You're at multiple locations, working with multiple people, and interacting using multiple senses. That's the world we already live in. We need an operating system. We need a platform that abstracts the hardware at that level, that creates an app model at that level. Single devices remain important, will remain important, but this meta orchestration is what we need to do. We need to up-level even our concept of what an operating system is, and that's what Microsoft 365 does. And in fact, you can start as a developer, right, at least in the case of Windows, where a lot of our applications are, which is on the desktop, on your laptop. With Fluent, you can modernize for the mouse and keyboard a Win32 app, a WPF app, a Universal app. Every one of these applications can be modernized using Fluent. Of course, applications are not just rectangular windows anymore. You can add senses, so you can add ink, you can add speech, both far field and near field. This holiday season, you're going to have every PC, just like how they had touch, going to have a lot more of near field and far field with wake words or wake on voice capable devices out there. You can have mixed reality, you can have gaze, so you can add application richness with multiple senses. But also, the applications themselves are going to be multi-device. In fact, at this conference, you're going to see how we're taking the Windows shell and using essentially the same set of APIs in Microsoft Graph to extend the shell. Timeline, which Joe will talk more about tomorrow, allows you to go from the phone to the PC and back and complete your tasks as one continuous stream. In fact,
I think falando of sobre o que vai acontecer amanhã. Amanhã a gente vai ter timeline bastante allowing me informação to sobre treat mobile, só que não acredito que vai ser o the Windows, phone as tá? a second screen to the PC. Vai ser sobre PC, sobre o And telefone, we're vai ser a also segunda tela do introducing new smartphone. capabilities for the Cloud phone. Power Clipboard, por favor, aconteça. This is your ability to, in Quem quiser fact, tirar take the print aí, ó. phone and treat the PC as a Vai dar uma second olhada screen. naquela, So these are aquelas imagens ali. multi-device extensions of the shell. Office is built by definition as a multi-device service. So you can be on a Mac with Teams, an Android Office teremos phone amanhã também, with então não vai ser Teams, hoje. and you can build a bot that Imaginei que teria alguma coisa integrates sobre hoje, mas isso é amanhã. into Teams. Amanhã vai ser um dia bem recheado, galera. Amanhã vai ser bem legal. You can have an adaptive card that integrates, basically allows you to take your service and the action on the Multi-sense, service multi-device is experience. showing up as an adaptive card in Outlook, either on a phone or on a PC. You can also have Excel call a cloud function. So you can go to Azure and use Azure functions to write a machine learning or an AI module that gets called by Excel using its Falando cloud que o function Office vai ser functionality. potencializado pela Azure também. These Já are é, na all verdade, things mas that falando is alguns extensions exemplos do que pode fazer. Tipo, usar Azure para Of calcular melhor os M365. dados de uma planilha Excel. Perhaps one of the most quintessential multi-device, multi-sense surface areas is Cortana. Cortana is part of Windows Shell. It's built into Outlook. It's going to be built into Teams. It has these unique capabilities. It has the unique capabilities around scheduling meetings, transcribing meetings, keeping commitments. It saves me every day because it knows the mails I send where I commit to Aí tá things passando and um it panorama reminds geral me do of que vamos those. falar amanhã, tá? Então, das coisas Office, Windows, Cortana. And I already talked about how something like the bot framework can be used to build skills for Cortana as well as many other surface areas. But there's one other thing that we've been doing with Cortana, which is ensuring that Cortana can even converse with other personal digital assistants. We want to make it possible for our customers to be able to get the most out of their personal digital assistants, not eles being acham bound to importante que a some Cortana single possa walled conversar garden. com outras inteligências artificiais, foi isso que eu entendi? And for developers to have access to the maximum number of users. And so we've been working with our friends across the lake at Amazon to really bring Não, sim, a Alexa and Cortana together isso eu tinha visto uma notícia já. to benefit every user and every developer out there. And to really show you this, I wanted to introduce up on stage Megan Saunders from Microsoft and Tom Taylor from Alexa. Ok, então Cortana hoje mesmo. A Cortana ela pode trabalhar com outras inteligências artificiais, no caso a Alexa, que é a inteligência artificial da Amazon, ok? Que é o que eu falei no passado, In aquela real life, caixinha I que go ela, to the people I trust for que ela advice. trouxe, que ela I talk to my anunciou. mom about my teenagers, which is pretty often now. I talk to Joe B about my hair. Os comentários de vocês aqui. And in the ambient world, we believe that assistants will work together each and every day to help us. Thanks, Megan. It's really been great working with you and the rest of the team here at Microsoft with Alexa and Cortana. At Amazon, we believe voice will make customers' lives easier at home, at work, and everywhere in between. We share a vision that there'll be many successful intelligent agents Nós da Amazon working together acreditamos to que a provide voz é a melhor customers maneira de a more interagir helpful com os experience. usuários, Now, we all know com it's early days, consumidores but I'm very com excited tudo à to show the volta. progress, so let's do it. Me too. Okay, you go to your office Então, ele vai and I'm mostrar going to go to my house. os progressos que eles fizeram com os dispositivos de inteligência artificial deles. Now, at my house, we have an Echo in the kitchen, but it's Cortana that manages my schedule and my email. And to get my day started, coffee is very important, and I like milk. But with ravenous teenagers, we're often out. Ok, a caixinha de som deles. Alexa, add milk to my shopping list. I've added milk to your shopping list. Ok, falou que ela tem uma caixinha dessa na Alexa, cozinha. open Cortana. Olha lá, Alexa abriu Cortana. Here. How can I help? How's my day? I'll take a look. I see 2 events for today. First up,
at 5:30 p.m. Celebration Ok, ela with Tom at abriu, Harvest pediu para a Fund. Alexa And fazer then, adicionar at 8 p.m., leite à pick up lista de Maddie compras from dela. soccer. What can I E do falou for para a you? Alexa chamar a Cortana Send no meu an email to dispositivo Tom Taylor para saying, mostrar a I'll see agenda you dela tonight. durante o dia. Simulando que ela está acordando agora e tudo mais. Sure. I'll email Tom Taylor. Aí a Cortana I'll see falando you a tonight. agenda dela. Ela pediu para Ready mandar um to e-mail send para it? algum Yes. cliente dela, alguma coisa assim. Great. I've sent it. Tudo isso por voz. Infelizmente, em How can I português não help? funciona, né? I'm done. Very cool. Later. I love being able to talk to both Cortana and 1766 Alexa on my sim, ô PC. Valder. Tem... Let me show you how they tá help com me through my 7 sim. day. Oh, I see I have an email from Megan about dinner tonight at Harvest Vine. Hey, Cortana, where is Harvest Vine? Harvest Vine is about 2 miles away at 2701 East Madison in Seattle. Better get going. Hey, Cortana, open Alexa. Hi there. This is Alexa. How can I help? Get me a tá no ride PC to também. Harvest Vine. There is an Uber X 2 minutes away from your Alexa address. Should I order it? Yes, please. Olha, Okay, requesting your ride. This may take a few moments. Would you pessoalmente like eu to acho continue? desnecessário isso. Yes. Okay, your Uber driver, Sarah, is arriving. Look for a Toyota Camry. What's next? Turn off the lights, please. What else can I help you with? Ok, ele chamou a What do you Cortana, think falou para about perguntou onde Cortana? que é algum local que ela recebeu o e-mail. I like Cortana. We both have experience with light rings, although hers is more of a halo. Is there anything else? Ele recebeu o e-mail Thanks, daquela that's garota it. lá sobre uma reunião com o local. Ele chamou a Cortana para pedir Just a perguntar few of onde the ficou o things that local. Alexa and Cortana help me Ao do mesmo tempo throughout ele my chamou a day. Alexa na Well, Cortana. Megan, it's Então a really Alexa been está no great to be PC here também. with you today. I E can't pediu wait para a to see Alexa what chamar um customers Uber do. para Yes, aquele we're local. really excited Então o about Uber this estava first chegando. step in a longer journey as intelligent friends, both Mas in fiz the uma real piadinha aí perguntando o que ela acha and da the Cortana. ambient Ela fez worlds. Now we're trocadilho committed com to o meeting jogo Halo e tudo customers mais. wherever Aí o they pessoal dá are mais on risada. whatever device is Eu most acho convenient for desnecessário them. ter que chamar a This Alexa. Não é só pegar experience is todas as still in ferramentas da Alexa, in a que a limited Alexa beta, tem, but you can go to e this pôr na Cortana website to be direto. notified when we go live. Para que você vai Now, ter duas for all of assistências? you developers out there, building skills for Duas Cortana assistentes and pessoais Alexa is going to enable access dispositivo. to more people across more devices, and we can't wait to see what you will build. Thank you. Acho mais desnecessário isso. Por mais que seja um lado bom, que você vai ter duas empresas trabalhando, então, tipo, enquanto uma atualiza isso aqui, a outra trabalha nisso aqui, então as duas vão evoluir mais rápido. That shows you Mas how ainda assim, não every sei. Windows developer, every vantagens e Office desvantagens, developer vai. going forward, across all of these experience scaffoldings, from Cortana to Teams to Outlook to Timeline to Windows, can become an M365 developer. The underpinning of Microsoft 365 is this graph. It's this ability to have users' activity across devices, across their life and work, explicitly represented, that you can use. This data is owned by users and organizations, and they give explicit consent to developers to be able to use that data, extend that data. That means your applications can be part of the graph. So this is not a closed graph, it's an extensible graph, so that we can collectively add more to our customers with these cross-device experiences, these multi-sense applications. This explicit representation of activity is a massive unlock to the richness of the applications that we build. And already many
developers are taking advantage of it, from Adobe to GitHub to HubSpot to Sage to Trello to Zendesk. These are all graph developers. A legenda tá bem And merda, so we cara. expect this list to grow and this conference to help you get a better handle on the types of applications you can build that cross devices and cross É que não tem muito o senses. que traduzir hoje, galera. É But so far, the representation muito mais do mesmo, has falando had sobre inteligência artificial, que várias empresas data trabalham junto. that is Elas personal, that is cooperam entre si para deixar a organizational, inteligência artificial as well as the melhor, a web. inteligência artificial aprende com o But it's all usuário, been para digital. se evoluindo. In other words, it's digital artifacts that tudo have been mais. Tipo, hoje é um schematized. dia bem... We Muito want to blá blá blá, go mas to the next step. pouca coisa interessante. Mas We o ano want to be passado, able acho to que vai take ser the assim, real para os world. próximos anos deve ser mais uma coisa. Spatial data, hospital, factory, Para quem trabalha com isso aí é homes, super interessante. Agora, para quem não trabalha, offices, não tem contato com isso, as principalmente no Brasil, para mim, explicitly o negócio represented cortando, ó. entities in this graph, Aquilo so lá that não you funciona can no build Brasil. applications Aquelas coisas lá, tipo, that desliga a are luz. just Quem vai not ter um dispositivo about the smart digital home em casa? world, Ninguém but tem. span the digital and the muito physical world. Pessoas de nicho, assim, que tem. And this tá? is where some of the work that we've Brasil não tem done with condições disso. HoloLens has already taken us. Lá But we're fora tá now começando a launching popularizar agora, a então, set of tipo, SaaS é mais applications fácil. as part of Agora Microsoft aqui sem 365, condições. which use HoloLens to be able to bring the spatial data into the Microsoft Graph. And to show you both these advances in Microsoft 365 for first-line work and these new SaaS applications, and then have other colleagues join her to show all of Microsoft 365, please help me welcome Lorraine Bardeen. Hi, Lorraine. Thank you, Satya. We're going to show how Microsoft 365, Azure, and the Microsoft Graph can bring the power of computing into the real world. So first, Ok, I'm deve going to mostrar start, pouco I'm going do to talk about HoloLens, industry talvez. and about first-line workers. And then we're going to switch gears and Mostrar o talk que about a the future of Microsoft meetings Azure and e knowledge o Microsoft workers. Graph pode fazer So para first-line workers in any trazer a company, tecnologia they're para o the mundo real, first to the customer, trazer a and they're the first computação ao to the mundo real, problem. ao HoloLens We ali. see a huge untapped potential to empower those 2 billion first-line workers around the world with technology. Para so o they can HoloLens o further negócio nunca contribute to the vai ver no growth Brasil, galera. Vai ver um and the outro assim, innovation talvez and the mais à frente, success assim, como of their demonstração. companies. And Aqueles you know, eventos this de opens shopping e up tal, a para você huge new business testar, igual o opportunity for VR you as tem. well, to Mas bring eu não your gosto que no Brasil, existing infelizmente, skills não... to a new customer base. É muito cedo ainda para So let's start trazer by para cá. talking about what we've learned. In the past couple of years since we started shipping HoloLens, my team has been paying really close attention. What are those workflows Então, that Fernando, cut em inglês, across em first-line inglês é industries? desliga. We've Aí que collaborated tá, with isso que eu tô falando. Em hundreds of português as customers, coisas não chegam pra and we've gente. identified that those highest value workflows Em inglês, você are fala para remote desligar, assistance, desliga o computador. space planning, training and development, and product-focused collaboration, and real-time access to IoT and spatial data. So let's take a look at the first two of those high-value workflows, remote assistance and space planning, through the eyes of our customer, ZF Manufacturing. Let's roll that video. ZF Transmissions is a worldwide builder of high-end transmissions for luxury and industrial vehicles. We want to be the technology leader for automotive support autonomous driving. If I want that, I can not only have the best product, I also have to have the best processes. And I have to have the best technology to support our processes. The passion is about bringing technology that adds value, and not just value to the business process, but value to the people. Because without the people out there on the shop floor, we're nothing. I'm Matthias Stütz. I try to solve problems that the machines have, that they have less downtime, that we have a higher technical availability. Because if the machines are not running, we're not producing parts, so we don't make money. I'm Lee Faden. I'm a planning engineer here at ZF's TG. I receive layouts for new equipment to come into the plant and make adjustments and then place those pieces of equipment in the plant drawing. A lot of times I have to take screenshots at specific angles so that I can get exactly what they want to see, and I have to make adjustments and really have to fill in the blanks with an explanation.
and I have a difficult time trying to produce that with the tools that I have. 99% of our equipment comes from Germany and Switzerland. Either they can help us over the phone or they have to fly in. So it could be a day, could be 5 days. Speaking to someone who has the same machine in Germany and has 10 more years of experience with it, you can figure out problems way more faster. I saw items that I've spent hours on building come into a real-life environment, and I was able to manipulate those and change those to reflect the environment that they're in. That was a great planning tool. When I can do what I love the most and technology helps me with that, I don't feel like I'm wasting my time. I'm a person of very few words. I communicate best through my creative endeavors, so that's the tool that I prefer to use. And hopefully it becomes one of the best tools that I have. You can see how bringing those mixed reality capabilities into their workflows, it improved the quality and the speed and the outcomes for both Lee and Matthias. And this is technology that connects them to other people through their work. So my team's been hard at work, and today we are incredibly excited to announce 2 new mixed reality business applications, Microsoft Remote Assist and Microsoft Layout. And these are joining the Microsoft 365 family and available for public preview starting May 22nd. Para empresas, tá? With Microsoft Remote Assist, first-line workers can bring an expert right where they need them, and they can share what they're seeing. This is really important because often they don't have the help they need on site. They can collaborate to solve problems faster using heads-up, hands-free, video calling, image sharing, and mixed reality annotations. Realidade aumentada, And the IT administrators, they can count on secure access, secure communications through Microsoft Teams. And then those experts, they don't have to head out into the field or hop on a plane to solve problems. Isso é legal, This isso é bem really legal. expedites their troubleshooting. Por exemplo, você está em algum lugar, and você it tem problema a eliminates a resolver, ton você of não travel sabe resolver. costs. Você pode ligar seu HoloLens, ligar Now, ali with o Microsoft Skype, Layout, entre aspas, Teams can chama alguém que experience sabe resolver, designs at a pessoa vai ver o que real-world você está vendo, context. a Microsoft, They can a pessoa share and pode edit apontar, those fazer desenho designs na in tela, real time. que vai ser projetado And they na sua can make visão, better onde você tem que decisions mexer, o que você tem faster. que fazer. E There are a lot of ways to é isso que eu design tô dizendo, spaces resolve right o problema ali. now, Bem legal but isso it's aí. so hard to visualize them in the real world at size, scale, and context, which means that decisions end up taking a lot longer than they should, and often costly rework is needed. But with Microsoft Layout, teams can make decisions that used to take weeks or months, they can often make them in just days. Microsoft So you Layout remember é those bom workflows I para was talking about at the beginning? você organizar, por first uma we're sala, releasing colocar these two objetos ali para saber onde applications você vai against pôr, those onde você first vai, two workflow. o que você vai And soon criar we'll e be tal, sharing tamanhos more e tudo about how we're mais, going to help para with saber se training isso and vai development atrapalhar and alguém. product-focused collaboration. Por aquele And right exemplo now, que ele colocou we're uma actively working with máquina, mas ele customers to percebeu que é provide aquele real-time trajeto spatial normalmente data os caminhões to passam, first-line tradutores. workflows. Então ele ajustou Now, as pouco developers, o local. when you design for HoloLens, you're designing for this first-person point of view, which means that you Quando have chega a máquina access física to mesmo, just saber exatamente rich, onde tem que new pôr. data and inputs. And then when you design for IoT, right, you're coding against the real world. And that's more rich new data. And we believe it's the combination of these two things that's going to increase the value of your applications tremendously. Because with Azure IoT Edge, with connections to the Microsoft Graph, and with capabilities like Bot Framework, these world-sensing devices, they contribute as members of the team, and they're integrated with existing workflows. Let's take a look at this in action at one of ThyssenKrupp Aerospace's factories. Let's roll that video. At ThyssenKrupp Aerospace, we partner with the world's leading aerospace companies to simplify their supply chain management. We have a complex flow of materials in our factory to keep production running smoothly. Our top priority is keeping people safe and making sure they have access to all the tools and information they need to make better decisions quickly. Microsoft's mixed reality tools are helping us get there.
as we take on new projects, we need to optimize our workflows. With Microsoft Layout, we're able to make design changes in our actual factory space with 3D holograms. Once we have an optimized workflow, we use spatial analytics to help drive quality improvements. We're running 24/7 on most saws, so it's expensive to take one offline. Spatial analytics listens to our machines and helps to tell us the right time to replace a saw blade, balancing quality with the bottom line. Integration with Teams and Cortana allows our workers to make quick, in-context decisions that speed up production. With Microsoft's mixed reality tools, we're able to work faster, safer, and at a higher quality than ever before. Provavelmente a live já tá We acabando, can't tá, wait galera? to scale this across our entire organization. There's so much possibility. Deve estar no final já, acho que 2 horas deve acabar. Some of you who were here last year will remember we showed this great demo of a workplace safety scenario in a factory. So it's only a year later, and ThyssenKrupp is using Azure IoT Edge, Microsoft Graph, Teams, and Cortana assembled into a workflow that's improving workplace safety and efficiency in their factory. These world-sensing devices, they can offload work so that the first-line workers can focus on their most important work, and they also provide their company with its own spatial data in a standardized format, so it can just be pulled right into existing workflows. So these 3 things that we talked about today, we're launching these mixed reality applications, and this is, in large part, it's contributing to a big audience expansion to those 2 billion first-line workers. It's a new set of customer needs and a new business opportunity for all of you. And we're also making available this spatial and IoT data, both to first-line workers and to their companies. Now, my team, we work to integrate cloud and edge and mixed reality technologies into products. What we're doing is we're breaking ground so that you all can invent and get to market even faster. And we just love being on this journey with all of you. So let's switch gears now, and let's take a look at the future of modern meetings. And for that, I'd like to invite out on stage Rana. Thanks, Lorraine. A key component of building a modern workplace is creating tight connections between the people you work with, the content you create, and especially the conversations and meetings you share. So today we're going to show you some conceptual scenarios for how you can create those connections with intelligent devices and services that understand both our physical world and our digital world. Let's start with something we're all familiar with, meetings. Hey, Cortana, set up a meeting right now with the Smart Building team to discuss the new project proposal we're creating. Sure thing. You are all free now. Where do you want to meet? Find me a conference room with a Surface Hub. Okay, Teams Scrun Room is available now too. Want me to book it? Yes, please. Great, you are all set. What you can see behind me is a common office meeting room, but this one's different. On the desk, we have a prototype device built on similar technologies to the ones we showed you earlier. It picks up both audio and video that you could pair with AI services and Microsoft 365 to help with key tasks like identification, voice transcription, and even real-time translation. Galera, tem que dar uma saidinha rapidinho. Pera aí que eu já volto, então. Hello, Dave. The AI services even identify Dave and Jamal as expected meeting attendees. I'm going to go join them. Good morning, Rana. Would you like to start the meeting? Yes, please. I know Katie and Julia are coming from another meeting, so let's go ahead and get started. Dave, what's the latest with the smart building pilot? I've already done some preliminary analysis on the data, and I'm finding some high temperature outliers. We should discuss it later in the meeting. Okay, sounds great. Dave, do you know if we'll have enough of the Yanzi multi-sensors to update the showcase floor? Actually, I have some concerns about the location of those sensors.
We should hold off on doing a one-to-one replacement until I can... Oh, I'm really sorry to interrupt, Dave. I actually have some ideas about the replacement, so maybe let's connect after the meeting. Okay, that's good to know. I'll follow up with my team and post an update to the channel after the meeting. And I'll follow up and send Yanzi an email about those showcase sensors. Okay, that sounds great. Now, take a look at the transcript behind me on the left. Even though we were all speaking over each other and the sound environment here is actually pretty challenging, the AI services, coupled with the audio and video signals from the device, could still accurately identify who was speaking and when. You'll also notice that it picked up our meeting items and listed them on the right. And the voice recognition model has been trained over time to understand our team's unique communication style and recognizes our speech patterns even when we're speaking in business jargon. This not only helps the interactions in the meeting room, but it helps remote participants have a more active meeting experience. Our remote teammate in China can see and hear a translation of this meeting. In fact, we can support multiple simultaneous translations. Hey, Katie. Hey, Julia. Hey. With Microsoft Teams, we can continue this conversation right within the context of the work we're creating together and the business apps we use to stay on top of our project. I can even access great third-party apps like Trello and GitHub. But now Cortana is in this workspace with me, so she can help me stay connected across all my experiences. As you can see here, Cortana has detected that we need to find a time to meet. Instead of me struggling to find time that works for everyone's calendar, Cortana will automatically offer up a few options based on our mutual availability. She'll even carry the context of our conversation forward to the meeting details. And just like that, our meeting is scheduled. But Cortana also understands the files we're working with, can detect that I want to share the Q2 sales forecast, and will bring the most relevant documents straight into this conversation with my team so I can share it in just a matter of seconds. Nice. Hey, even though I came in late, I love that I can catch up and identify everyone in the room. I'm deaf, and I work with a sign language interpreter. The transcript doesn't eliminate the need for my interpreter, but it lets me give my full attention without having to worry about note-taking. This makes it a lot easier for me to bring my engineering knowledge to the table and participate in the discussion. I love getting the meeting notes at the end, too. Hey, we need to get started on the smart buildings proposal. I've already started on the outline, but there's a bunch of elements we still need to include. Creating a proposal like this in the past was time-consuming, not just for me, but for everyone on my team. I'd send emails to experts, search for information I need, and run reports from line of business apps, all just to pull them into the document. Now, since everything is a part of the Microsoft Graph, I never have to leave my document, which means that I can stay focused, ask for what I need, and it just shows up. As I'm working on my document, I can add a simple reminder as a placeholder. Or, say, I want to get a customer quote from my colleague, Patty. So what I'll do is I'll @mention Patty and ask her to please provide that great customer quote. Now, in the past, I'd have to switch from Word to Outlook and run the risk of getting sucked back into my inbox. But now, Patty's quote will show up in the document exactly where I need it. And what's great is I can keep working. So let's do that. Lastly, I want to provide some more information about the Yanzi smart building sensors. So what I'll do is @to-do and remind myself to insert the Yanzi information here. Now, this is my favorite part. Cortana has remembered that I've used this phrase before. Saw my intent from the to-do item, and then suggested the information I needed using AI. And in case you didn't notice, Patty's information showed up right as I was doing it. The graph becomes richer the more we use this service, and will better understand our intent. In the future, developers will be able to connect and extend their own applications and data sources to the graph, and have that information show up in the document exactly where you need it. Great. Thanks for that update, Jamal. Anytime. Katie, what's the latest with the common area designs? I've been texting with James. Let me take a look. As an engineer, I spend a huge amount of time in front of my PC.
but I'm also getting non-stop text messages and alerts on my phone. On average, we open our phones more than 100 times per day. But we think we can do better. With an Android phone and upcoming version of Windows 10. Let me show you 2 simple examples. As you can see, I'm getting SMS messages from my phone right here on my PC. Olha só, I love aplicativo being novo, able to não tem respond aplicativo without having ainda. to pick up my phone and unlock it. Tem as It's mensagens much de easier to telefone, type as fotos, messages on my notificações. PC. É um telefone Android que ela está usando, tá? I can also drag pictures from my desktop. Let me send this over. Pode enviar. Olha Not only só. that, when I get a picture from James, I can use it right away. Você pode enviar Just by mensagens dragging and pelo dropping it into PowerPoint. PC usando Let's see how this sensor would até look mesmo in our common imagens, cara. rooms. Pode Looks pegar a pretty imagem good. recebeu, jogar no PowerPoint, só arrastar I e can also soltar. access my phone notifications. Essa é uma apresentação and gravada, can tá? click on them Editada, ela to não tá open fazendo the isso em tempo equivalent real. Windows app or see them on the O web. movimento está muito fluido, Here as I'm opening a transições. Medium article on Isso não smart é em building tempo real, design. tá? I send it to the team Dá pra after the usar. meeting. Tem o recurso Great. de sets ali em Thanks, cima, Katie. as abas, tudo Dave, bem. how about we hop into that temperature data now? Of course. Let me bring up the latest data from Power BI. Great. This Bem is the legal last esse aplicativo, 24 hein? hours of temperature sensor data. And I can see that most of the sensors are Provavelmente reporting vamos falar mais normal dele amanhã. values. Amanhã, But I've got quer dizer, these 3 com certeza high vamos falar temperature dele amanhã. outliers. Let me reorganize the data by room type. Não sei como é que ele vai When usar, I do porque como that, I ele can see envia that most imagens, of the não high deve values ser are só coming mensagem from focus SMS, rooms. aquele But aplicativo. we looked into that, didn't we? We didn't find any Talvez equipment in the seja focus rooms that would cause a mensageiro temperature novo na spike. Microsoft, Right. vamos ver. But let me reorganize the data spatially because I found something interesting. Okay. These are the actual 3-dimensional positions of the sensors with the building plan. But let me add a 3D map layer from Bing for additional context. Eu queria muito ter desse em casa, mano. Now, I think the Ser best way testado. to look at spatial data is using my HoloLens. So I'm going to switch devices. Now, I'm going to connect my device to the screen. And share my view. Now, let's take the hologram that I'm looking at and place it directly onto the meeting room table. Ah, tá. Ah, olha só. In this way, everyone can get a Miniframe, sense of what ela I am seeing aditivo, without having legal. us all to wear HoloLenses. Ó, tem uma moça Now, I can traduzindo pra clearly ela, see tão that the falando. 3 sensors giving us a problem are Eu não sei se vertically falar aligned só with isso, one tipo, another. quando eu tentei ligação, eu perdi o comecinho, então desculpa se... I've also Deve asked my explicar colleague isso. Tal to join the meeting. Mas legal. E ela fala bem até, mano. Hey, Tal. Ela é mó bonitinha. Now, I que can ela see fala. Tal's avatar looking around the data, just as if she was in the room with us. Tal, have you got any insight as to why these 3 sensors that are in a vertical stack might be giving us an issue? Dave, there's a hot air duct running from the cafeteria kitchen on the ground floor up to the roof. There were some changes in the kitchen recently. We may be way over spec thermally. Got it. Maybe we should change the sensor placement for more consistent reading. Ó, ela fala bem It's a good até, idea. cara. Legal. That's great. Bonitinho. I'll follow up with the building manager to check both the hot air duct and the Provavelmente ela não sensor escuta position. bem. Data visualization is a Vai ter alguém powerful traduzindo tool for pra ela, both viu? finding and sharing insights in data, especially when we can collaborate with multiple people across multiple devices. Using AI in the cloud, everything we've discussed has now been neatly captured as a searchable transcript on the left. And a summary of all of our meeting items have automatically been created for us on the right. Which reminds me, Dave, I need to câmera follow up with you so 360 you can present that data to our leadership team next week. Great. Great meeting. Thanks, team. Anytime. Yeah. Today, we've shown you our vision for the future of modern work and how we can leverage the power of AI to connect experiences across our physical and digital worlds. With a range of intelligent devices and services, we can now understand the spoken and unspoken nuance of meetings, even when we're not in the room. Carry those insights into our broader team experiences and create opportunities for anyone to collaborate in more immersive ways. Thank you. Divertiu, a única coisa interessante mostrou um pouco a Cortana integrada ao Office. Então, talvez esse
Eu Thank perdi you um pouco so também, much, tive que Rana entender and muito team. That was telefonema. just pretty stunning Mas stuff. esse talvez seja um dos recursos You know, novos the do Office 2019. Ele também mostrou um aplicativo novo bem This interessante, platform conecta seu shift to the telefone ao PC. intelligent cloud and the Aparentemente intelligent você consegue edge enviar mensagens is pretty pelo limitless. celular através do PC. You saw ou that pelo PC através with do celular, enfim. Microsoft Azure and essa mensagem Microsoft reconhece- 365. I mean, aceita just até 2 data imagens points também, that então não 9 acho que seja billion SMS. microcontrollers are now Então, compute endpoints. eu acho 2 que provavelmente billion vão plus mostrar mais people aplicativo who are amanhã. first-line Mostraram workers bem por cima mesmo, are nem falaram do que é o addressable with aplicativo. these scenarios with Acho que Microsoft eles 365. vão Just think mostrar about sobre ele amanhã, that mais as detalhes. the base for which we want to innovate, Mas build me parece applications. tipo um novo mensageiro, coisa assim. Now, in fact, this very shift is even shaping the 2 other platforms. No aplicativo tinha uma Microsoft seção de Gaming and notificações também, talvez Dynamics você tenha acesso às 365. notificações do celular. At GDC, we talked about how we're innovating across the bem interessante. console, Vamos ver amanhã PC, mobile, que isso pode as ser. well as with PlayFab on the cloud. And you'll see us talk more at E3 about where we are taking gaming. We're very, very excited about that opportunity. With Dynamics, in fact, the spring release we just recently launched, we also launched this very powerful platform, the Power Platform, Power BI, Flow, Power Apps, which acts as the extensibility framework for Microsoft Graph, extensibility framework for Dynamics, as well as Microsoft 365. And it's embeddable by every SaaS ISV. So we're excited about all these 4 products and platforms co-evolving with one major shift to the intelligent cloud and the intelligent edge. But when we talk about this limitless opportunity, it's not really about adding more screens or grabbing more screen time. It's about truly figuring out how to empower more people and more organizations. That's really what it's all about. We have a real responsibility as we think about the impact of technology to ensure that technology is reaching everyone. In the last few years at Microsoft, I have been truly inspired by the passion of people, the developers inside as well as in this community, where we have really taken some of the advances in AI in particular and applied it to accessibility, applied it to help people with disabilities. It's been a personal passion of mine, and it's been a privilege for me, a blessing for me to see that unfold. Every year we have this Hackfest or 1 week, and each time when I see the types of things the developers are capable of doing, the magic they can create with learning tools in OneNote or using Gaze with ALS, it just really helps me see the bigger picture of what technology can do. Let's roll the video. We have so many pupils who are non-verbal, but still have so much to say. I want the exact same information that my hearing friends have. There are barriers to communication everywhere, but I think it's time we look at the barriers as opportunities to reach out to everyone. Soundscape fills in a lot of the mental map as you move. Approaching intersection. You can just put it in your pocket and go. With ALS, you become locked in. But we see technology as a way to give back what ALS has taken away. There's no better feeling than to hear a child say something that they've wanted to say and the look on their face after they've been able to say it. When it's reading, I see spaces between the words, and it's easy to focus on. Anjay realized that here was something that could change his life. Now that I have my phone, I can see exactly what was said, and that's been a huge help to me. The system is learning as it goes,
and the accuracy has improved tremendously. Students can pick any language that they choose to receive the information. It's like we jumped into the future. Because communication is very important for all of us, and we just want to be together and not feel left out. Aider les personnes avec autisme à communiquer, il y a des images. Je parle, je donne une information à Arthur et elle est traduite par l'application El Picto instantanément en pictogramme et après d'une façon orale. Va t'habiller et te brosser les dents. On va pouvoir remettre en place une communication qui est plus spontanée. Je crois que ça aide à recréer du lien. Both my wife and I are totally blind, and we have a 3-year-old son that's in preschool. He can see, but his parents can't. So to be able to know what's going on at his school is everything. The Seeing AI app has the ability to allow me access to the visual world. Artificial intelligence is beginning to have an impact on the lives of people with disabilities, but it's only going to grow. There is still so much out there to be done. And I'm really pleased to close this keynote by announcing AI for Accessibility. This is a grant program that we are creating so that we can give grants to researchers, NGOs, developers, give them support, platform technologies, so that you can bring your ingenuity and passion to help the 1+ billion people in this world who have disabilities. I can't wait to see what you all build. Thank you all so very much and have a fantastic rest of the build. Thank you. É isso aí, galera. Acabou-se por hoje. Como falei, hoje ia ser um dia bem mais fraco, realmente. Okay. Hello. Good morning. Good morning. My name is Allison, and I am on the developer advocacy team here at Microsoft. I'm here to lead a very quick stretching break in between keynotes. Working with developers over the years, I see the toll that this role takes on our bodies. So these, in 90 seconds or less, these are my top stretching recommendations to keep all of you safe and healthy. This next part is, of course, optional, as is everything, but I do at this time invite you all to stand up just for a moment. I like how this is landing. Okay. Não, acho que acabou sim. Deve estar fazendo uma atividade com o pessoal. So standing up as tall as you can, flip your arms so the palms face forward. Shoulders can come down just a little bit. Excellent. Spread your fingers as wide as you possibly can. All right, we start with the hands. Bring the hands together, interlace the fingers. Push as hard as you possibly can. Take a really deep breath in. Hold it. Ready. Será que ready? And exhale, let it go. Everything down. Perfect. All right, sweep the arms up high overhead. Just for a moment. We might need to negotiate a little space here. Take your elbows down to shoulder height. Perfect. Spread your fingers as wide as you possibly can here. Amazing. Okay, now start to draw the forearms back. Deep breath in. And then deep breath out. Bring the elbows and the palms together in front. Perfect. One more time, open up. Sei lá, fazer uma atividade para alongar o pessoal. Amazing. And then close up. 3 horas lá sentado. Perfect. Arms down by your sides. All right, so a shoulder roll rule of thumb is up, back, and down. So drawing your shoulders up towards the ears. Roll them back. Mas eu acho que é isso aí, Flip your palms again. You see what happens when, yep, perfect. Spread the fingers as wide as you can. And now down. Vai ter assuntos mais interessantes. One more time together. Roll up. Já encerrando a live, que já vou programar a live de amanhã, tá? Que amanhã sim vai ser o dia. Perfect. All right, we'll release the neck. Vai ser da hora. And then we'll be free to go. From here, looking down at your feet, tuck your chin into your chest. Perfect. Hips come forward just a little bit. All right, now look up towards the ceiling. Vem pra cá. Vem
pra cá. Aí, deixa eu abaixar o som aqui que eu tô ouvindo ainda. E é isso aí, galera. Eu acho que a live vai ser isso aí mesmo. Acho que parece que só vai ficar lá fazendo exercício lá, alguma coisa. Queria agradecer a todo mundo que acompanhou a live, tá bom? Não teve coisa interessante hoje, desculpa, mas já eu tinha falado, beleza? Amanhã mesmo vai ser interessante. Quem puder acompanhar amanhã, acompanhe, que amanhã sim vai ser bem legal. Esse pedreiro vai fazer barulho. Pera aí, galera, só um pouquinho. Tá, só falar rapidão aqui. Acompanhe amanhã, já vou programar a live agora, então você consegue definir lembrete. Ative o sino de notificações aqui, nas redes sociais também ative notificações lá pra vocês serem avisados, beleza? Assista os vídeos aqui no card, ó, tem uns vídeos aqui que eu deixei pra vocês, quem não viu as últimas lives dos outros eventos, a última live que eu fiz essa semana passada. Dá uma olhadinha aí, tá? Tem uns vídeos interessantes também. Quero agradecer ao windowsteam.com.br por permitir aí a publicação da live no site deles, então, para quem acompanhou. E acabou a live aqui. Tá mostrando, ó, tá mostrando só a propaganda agora, sobre o evento. Então o evento acabou, foi só que lá mesmo, tá? Pra vocês verem. Basicamente um vídeo mostrando tudo que eles falam durante o evento. Inteligência artificial para acessibilidade, reconhecimento visual, tudo mais. Olha o seu estúdio aí. Por onde a gente vai ver ele amanhã. We have mixed reality that changes how we see the world, and AI empowering us to change the world we see. You have more power at your fingertips than entire generations that came enfim, before galera, you. é isso aí, tá? Obrigado a quem acompanhou e a gente se vê amanhã, beleza? Valeu, galera, vou sair porque eu preciso fazer trabalhos, faculdade. Aguentei que entrou uma coisa aqui. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui, vocês falando uma coisa. Salve Itaioman Souza, é isso mesmo? Salve aí, cara, beleza? Ó, galera, tá tendo mais coisas aqui, ó. Tem um cara no palco ainda explicando coisas. Mas é mais ou menos, tá, galera? Não vou estender muita live, porque preciso fazer trabalho de faculdade, preciso dormir um pouquinho, porque era pra eu estar dormindo já, eu acordo normalmente umas 4h30 para ir pra faculdade. Preciso tirar um cochilo, nem vou dormir hoje. Tá? Aí isso aí vai ser mais do mesmo, galera. Amanhã sim vai ser um dia bacana, então espero vocês amanhã. Beleza? Vou ficando por aqui, galera. Forte abraço a todos, valeu por acompanhado e fui! Pera aí, deixa eu despedir aqui direito. Falou, galera. Fui!